কুন্দিল কুল তোমার কাতর স্বরমোর পরিশেখানো সেই হেতু উদ্ধারর বাবে মই আহিছিল টোপনিটি রই এখন্তে চোৱা মোৰ ভুৱন মোহন ৰূপ দশ অৱতাৰ খন্তেকতে গুচি যাব মনোহৰ বেদনা यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यः परित्राणाय साधूनां विनाशाय साधुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे साधूनां विनाशाय साधुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि